Boa noite, Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Que delícia, né? Isso me lembra, sabe, quando a gente entra na sala de aula tem menos alunos, a gente sente menos pressão. It reminds me that when you enter a classroom there are less students, so we have less pressure to perform. Estamos aqui apresentando coletivamente com Mikhail, no Brasília, Yuri e Brijesh, da Campinas. A gente tem aqui duas apresentações. Uma é uma composição clássica que descreve a festa que Shri Krishna está dando em Vrindavan. E essa composição descreve como que Shri Krishna está fazendo festa de Holi, de escores. So the first composition describes how Shri Krishna is playing Holi in Vrindavan. And it's a classical existing composition. And the second composition is a very simple composition, semi-classical, where we are offering some names of Shri Shiva, Yogeshwara and Anadi. And we also describe that how when Shri Shiva plays drums, Sahaja-yogis are dancing. A segunda composição é onde a gente descreve alguns nomes do Shri Shiva como Deus da Yoga, que é além da nossa compreensão Anadi, que sempre existe. E quando ele toca a percussão Dambru, como que Sahaja-yogis estão dançando. E em segunda composição, eu peço a colaboração de vocês. So in the second composition, I would ask you to sing with us. Então vou pedir vocês cantar conosco. Antes de começar, eu queria compartilhar um pequeno trecho de texto do Shri Mataji. O senso de música, essa representação da música, foi feita por Shri Krishna. Foi ele aquele que ensinou Tala. E claro, nós podemos dizer que Shiva é aquele que dança a Tala, mas aquele que a retratou para os seres humanos, que deu a mensagem para o mundo, como que a Tala deveria ser. Foi Shri Krishna, através dos seus movimentos de dança, ele mantinha a Tala o tempo todo. E ele tocou Murli também para sugerir que música é o que é o amor de Deus. A música dele está sugerindo o amor de Deus. Isso acalma, purifica-os, torna-os felizes, dá-lhes alegria. The sense of music, this depiction of music was done by Shri Krishna. It is he, the one who taught Tala. Of course, we can say that Shiva is the one who dances the Tala, but the one who depicted it for human beings, who gave the message to the world, how the Tala should be, is Shri Krishna through his dancing movements. He kept the Tala all the time, like the way he stands itself, how he kept the Tala. And he played Murli, flute, to suggest that music is what God's love. His music is suggestive of God's love, that soothes you, that clears you, that makes you happy, that gives you joy. Jai Shri Mataji. Antes de começar também, queria expressar gratidão para nosso professor Mahesh Kale, School of Music, e nosso Adi Guru, Shri Mataji Nirmala Devi. Shri Mataji, se nós cometemos alguns erros em recitar essas swaras, por favor, nos perdoe. Shri Radha Krishna, Radha Krishna, Krishna Namo
Shri Nirmala Devi Namo Namaha. बिरज में धूम मचायो श्याम, 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 बिरज में धूम मचायो श्याम। मचायो श्याम, बिरज में धूम मचायो श्याम, बिरज में धूम मचायो श्याम। कैसे कैसे जाऊं अपने धाम, कैसे कैसे जाऊं अपने धाम, बिरज में धूम मचायो श्याम, बिरज में धूम मचायो श्याम, बिरज में धूम मचायो श्याम, बिरज में धूम मचायो श्याम।
बिरज में धूम नी सा बिरज में धूम नी सा बिरज में धूम नी सा मगरे सा बिरज में धूम रे नी सा म पगम बिरज में धूम मचायो श्याम बिरज में धूम मचायो श्याम बिरज में नि सा मगरे सा नि सा बिरज में नि सा गम पम पम रे सा बिरज में सा गम पनि ध पम रे सा बिरज में पनि ध पम गम गरे सा बिरज में धूम मचायो श्याम 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 पा गम पा म पनि नि सा सब सखियन मिल होरी खेलत है सब सखियन मिल होरी खेलत है सब सखियन मिल होरी खेलत है होरी 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 रे होरी सब सखियन मिल होरी खेलत है सब सखियन मिल होली खेलत है सब सखियन मिल नी सा सब सखियन मिल पनि सा सब सखियन मिल गम पनि सा सब सखियन मिल नी सा गरे सा सब सखियन मिल होरी खेलत है सब सखियन मिल होरी खेलत है सब सखियन म पनि ध पनि सा सब सखियन मिल होरी खेलत है सब सखियन गम पनि सा गरे सा सब सखियन मिल होरी खेलत है सब सखियन मिल होरी खेलत है अखियन डरत गुलाल बिरज में धूम मचायो श्याम 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 बिरज में धूम सागम पनि धप मग मग रे सा बिरज में धूम सागम पसानी धप मग मग रे सा बिरज में धूम गम पनि सानी धप मग मग रे सा बिरज में धूम निसा साग साग गम गम पम प बिरज में धूम मचायो श्याम बिरज में धूम मचायो श्याम बिरज में धूम मचायो श्याम बिरज में धूम बिरज में धूम बिरज में धूम
Chayo Second composition is more dynamic. A segunda composição é muito mais dinâmica. Aí eu vou pedir vocês cantar comigo Om Namah Shivaya. I will ask you to sing with me Om Namah Shivaya. There will be a passage in this composition. Vai ter uma parágrafo, vamos uma linha em essa composição, onde a gente vai recitar Om Namah Shivaya. E vai ser assim: 5 vezes Om, sexto é Namas e sétimo Shivaya. Okay, so it will be 5 times Om, sixth one is Nama, and the seventh one is Shivaya. So it will be like this: Om 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 Namah Shivaya. Very simple. We can do with our hands as well, raising the Kundalini. Okay, let's do it with me. Om 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 Namah Shivaya. Okay? करचरण कृतं वाक्यं कर्मजं वा श्रवणचयनं जं वा मानसं वा विहितं वा विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे, जय जय करुणाब्धे, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। Om
निर्मल 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 शिवाय निर्मल 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 शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय. Agora vocês. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Pani sa pani sa pani sa magare sa pani sa pani sa pani sa magare sa pani sa pani sa pani sa magare sa pani sa pani sa pani sa ni sa ga ma pani sa sa ni da pa magare sa ni sa ga ma pani sa sa ni da pa magare sa ni sa pani sa pani sa pani sa magare sa pani sa pani sa pani sa magare sa. Yogeshwaraya Namah Shivaya. Yogeshwaraya Namah Shivaya. Adideva Namah Shivaya. Adideva Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Hey, hey. Om 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 Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Dam 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 rubaje dam 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 rubaje dam 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 rubaje dam 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 rubaje dam 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 rubaje dam 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 rubaje dam 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 rubaje सहज योगी नाचे dam 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 rubaje सहज योगी नाचे ओम 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय 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 नमः 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 शिवाय नमः 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 शिवाय 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 समः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नी सा नी सा नमः 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 शिवाय नमः 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 शिवाय नमः 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 शिवाय नमः 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 शिवाय
Jai Shri Mata.